yang menanti. Layari kempat.com untuk maklumat lanjut. Masanya ketabahan diuji. London Derby, kejayaan memihak kepada yang berani. Tekanan meningkat dengan kehadiran juara bertahan. Siapa yang lebih cekal saat Manchester United bertemu Spurs? Dalam persaingan ini, lahirnya wira. Premier League secara langsung di Astro. Alam kita, nadi kita. Hai, saya Siti Saleha dan saya kini berada di Tip of Borneo. Jangan lupa saksikan saya Siti Saleha dalam Nadi Alam di Astro AWANI. Dapatkan saluran yang hebat pada harga terbaik dengan pack entertainment kami. Performance ni adalah yang terbaik. Di sebalik topeng ini Adalah siapa? buka. Stream drama bila-bila masa. Pengalaman kulinari untuk seisi keluarga. Incredible. Pengembaraan yang pasti mengujakan anak-anak. Well, we have been treated to a masterclass, really. Dan sukan yang membuatkan anda bersorak semahungnya. Ini yang kita mahukan. Segala hiburan untuk seisi keluarga ada di sini. WhatsApp Switch hari ini. Pembukaan The Exchange TRX dan Taman Bandar TRX melengkapkan TRX sebagai nadi baru Kuala Lumpur. Tempat ni dijangka akan jadi satu DVD baru di Kuala Lumpur. Ia penuh dengan pelbagai kemudahan moden dan semuanya berhubung. What stands out at Orm TRX, it is a total entertainment experience. Kenapa meriah di TRX? Sebab kita nak the international customer. Ajah Mona. Kau buat apa kat sini? Dasar nak tanggang? Ha? Kemenangan bukan segalanya. Berani kau tumbuh adik aku? Aku akan tarik diri dari competition tu. Family aku lagi penting sekarang. Saya macam nak beritahu something lah kat awak. Aku nak kau orang kalah dengan Go Gross. You ada potensi besar. Ingat role masing-masing. Kita sikit lagi ni. Gamers Mangkuk stream episod baru setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. Tuan benci kriket. Cikgu yang paksa kita main. Jangan juga peh menang. Kau semua tak payah aduh dalam tim kriket saya lagi. I ask you for an average team, not a trash like this. Semua yang Abah korbanin untuk budak-budak kriket ni. Kau baloi kau, Abah. Tapi kalau saya berhenti, 15 menit, dia akan terkilat. Kemencit Boys. Simu dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Tekanan boleh mematahkan anda. Tetapi ia juga memberi semangat dan mengangkat impian kita. Malaysia! Ke Piala Asia! Keberanian adalah anugerah dalam menghadapi tekanan dan kita akan buktikannya. Piala Asia Qatar 2023 ke semua 51 perlawanan secara langsung di Astro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan rakan setugas Nabilah, Khaleeda, di mana segmen ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan, rangkuman informasi berita niaga, prestasi pasaran semasa dan juga perdagangan dalam dan luar negeri. So tentu banyak tumpuan yang akan kami bawakan hari ini, ya Nabilah.
Dan kita mulakan dengan perkembangan yang pertama. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan merangka satu pelan strategik bagi meningkatkan pelaburan hijau sekaligus menjadikan Malaysia sebagai destinasi dan hub pelaburan hijau utama serantau. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelan berkenaan adalah bertujuan untuk mencapai sasaran karbon sifar bersih seawal 2050 selaras dengan pelan induk perindustrian baharu 2030 atau NIMP 2030 dan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga NETR. Terdahulu, Mesyuarat Majlis Pelaburan Negara MPN yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa bersetuju merangka pelan khusus untuk meningkatkan pelaburan hijau di Malaysia serta menubuhkan pasukan petugas khas bagi membangunkan industri semikonduktor secara strategik. Sejajar dengan penekanan terhadap pelaburan hijau, mesyuarat itu juga memutuskan untuk menjenamakan projek kerajaan persekutuan yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 iaitu Kerian Integrated Industrial Park sebagai Kerian Integrated Green Industrial Park. Menurut Tengku Zafrul, ia diharap akan menjadi pencetus peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui secara sepenuhnya oleh industri yang bakal dibangunkan di taman perindustrian tersebut. Beliau berkata, memandangkan kepentingan industri semikonduktor yang menyumbang 45.4% atau RM593.5 bilion kepada jumlah ekspor hasil industri pembuatan Malaysia iaitu bersamaan 7.1% keluaran dalam negara kasar KDNK negara, mesyuarat itu juga memutuskan untuk menubuhkan pasukan petugas khas strategik semikonduktor negara NSSTF. Ia adalah satu platform khusus untuk membangunkan ekosistem semikonduktor dan menarik pelaburan strategik dalam sektor tersebut. NSSTF yang akan dipengerusikan oleh Menteri MITI itu dijangka dapat memperkukuhkan lagi sektor tersebut yang pada masa ini menyumbang 13% kepada aktiviti pemasangan, ujian dan pembungkusan chip global dan 10% kepada pasaran semikonduktor global. Pasukan petugas khas itu juga akan turut melibatkan penyertaan pelbagai kementerian, ahli akademik serta pemain industri domestik dan global untuk memperkasakan hala tuju industri semikonduktor yang merupakan tunjang utama bagi sektor elektrikal dan elektronik EE negara serta pelbagai sektor lain seperti kenderaan elektrik EV dan sektor berasaskan teknologi. Beliau berkata, kesemua usaha ini bakal memastikan pelaksanaan pelaburan ke dalam negara akan mencapai objektif ekonomi madani termasuk meletakkan Malaysia pada kedudukan 30% dari segi ekonomi terbesar dunia dan 12 teratas dari segi daya saing global dalam tempoh 10 tahun. All right, we're gonna proceed on the segment of AWANI Green Action. We're gonna talk about how can we delve into the critical connection between sustainability and business strategy for SMEs. And we have one of our guests here, Nabilah, which already on the line. Yes, I'm going to introduce our guest for today, Ahila Ganasan, the founder, future of LinkU. And welcome. Good morning, Ahila. Good morning. Good morning. Thank you. All right, we're going to start with the first question here, and maybe can you share and provide the brief introduction to Future LinkU and its mission in promoting sustainability, especially for SMEs? Sure. So Future Link is a consultancy. And we focus on sustainability and trying to connect sustainability to business strategy. Our focus is particularly towards SMEs. And we are very aware that SMEs need help right now. They contribute more than 90% of the businesses out there in Malaysia are SMEs. And to transition to this new outlook, this new horizon where ESG is so important, we are here to help them. So some of the common issues that they have is, how is this going to help my business? Is it going to be expensive? How does it increase or lower my profits? And should I even bother? So we try to navigate this for them. We try to connect it to their strategy and to their sustainability targets and goals. That is among of the common issues or addresses that we face. And as a champion of change, what is Future LinkU's vision for the role of sustainability in the business landscape, especially for the SMEs? Okay, so it's pronounced Future Link, yeah? So we look at it as how do we help them identify their risks and opportunities, right? So essentially, if you look at SMEs, they actually serve as vendors to bigger companies, could be public listed companies. How do you then help them make sure that they achieve the targets they need to
achieve, not just in terms of growth, right, your bottom line, but also aligned with the clients that they serve. So if you are a company that has got a client who is a public listed company and they have certain targets for net zero, say by 2050, essentially what's going to happen is it's going to have a trickle-down effect to the SMEs. SMEs will have to follow suit. So since this is going to happen, how do you build your credibility as an organization, your sustainability roadmap as well, to align with your client and make sure that when you go through your tender processes as well, when you bid for any projects, you are doing it well and in the right way, that it will help not just yourself, but your clients and to get the projects. So it is an imperative that you need to start looking at this if you're an SME. And that's where we come in. We help you strategize and give you a roadmap how to achieve that. And of course, the future that we're seeing now is moving towards the green action. Maybe you could elaborate on how can we integrate environmental, social and governance ESG principles into the core of business strategies? So every industry is different, right? So SMEs, it depends on which sector they play in. Obviously, if you are in a sector which is related to, say, oil and gas, there is a push to decarbonize by 2050 in a lot of areas. And you must also look at your shareholders and stakeholders, right? So if you are an SME that is serving specific areas or sectors, all of it is different. Every sector is different. Every challenge in a sector is different. So you need to align your needs for growth, right? Let's not forget, the business needs to grow. How do you grow sustainably? That is the question that we need to ask. And that's the question that we need to help SMEs to answer. So the way you need to integrate is dependent on a case-by-case basis, based on the sectoral needs, based on the needs of the company, as well as the needs of the client that they serve. Definitely, we want to know on what ways we can tailor to every solution to all problem that is being addressed currently. It's not as easy as a one-size-fits-all, and that's the reality. So some industries are further ahead in terms of introducing ESG. Predominantly, if you look at the agriculture sector, right, palm oil, or if you look at oil and gas, they're ahead of other sectors when it comes to this, or grappling with the issues of ESG. So if you're looking at specific areas, let's talk about small, right? Small things that a company can do is, of course, internally, right? So you've got your scope 1 emissions that you can look at. So you can look at how you want to reduce your scope 1 or scope 2 emissions internally, right? And it could be small things like going paperless. It could be small things like making sure that you are energy efficient. But that's only one portion of it. It helps bring down the cost. But there's a bigger picture, because you need to look at how you want to be sustainable and how you want to move towards helping your client, because you serve a client, you serve an industry, how to make sure that they have confidence in you to take you on as a vendor or a supply chain. So it's very important to make sure that you as the supply chain, because most SMEs are the supply chain, is sustainable and green moving forward. So it's not an easy thing of one size fits all, where you can say all industries across all sectors will have to do A, B, C, D, E. It really depends on who your client is. And different people are in different parts of the journey. And to cater to the global needs of implementing the initiatives of ESG sounds like a need right now in all the organizations. So how can ESG practices set startups and also SMEs apart in a competitive market? And what advantages do they gain by adopting sustainable and ethical operations? You look at long-term viability. You're right. You're absolutely right. Right now, the focus is on ESG, on sustainability. So it is important for you to look at your long-term viability in order to be relevant in the future. That's one. There's also the issue of, by starting now, you will have cost savings. You might not see it immediately, but you will have cost saving. The other area is that you do have more access to
investments, right, in terms of loans, because even banks are now looking at financing businesses that are sustainable. So access to funding is very important. Access to the markets, the capital markets, is very important. And how do you do that? So you need to have that track record that you're sustainable, to have a roadmap, to have the implementation, and to ensure that all parts of your company is adhering to ESG. And accessing the market is one thing. Adapting, implementing ESG is another thing. So with investors increasingly considering ESG criteria, how does aligning with ESG principle enhance a startup or SME's attractiveness to the potential investors? Essentially because the pressure is there, right? So if you look at, let's take a simple case. Perhaps you're a company that serves a public listed company in Malaysia. There is pressure from Bursa right now for a company to ensure that they are looking at ESG considerations. And this will have a trickle-down effect to the SMEs that are serving them, right? So it is in everyone's interest right now, if you want to continue to have business or continue to grow, for you to actually start looking at it. So your question as to what is in it for the SMEs, it is business viability and sustainability in the long term, right? Cost savings will be there. If you start now, you'll be ahead of the game. And at the end of the day, when you start looking at your tender processes, you will be tendering with knowing what your client wants, and you'll be ahead of the game. So it's not just about the funding that is required and how you have more access to funding or loans, but it's also about how you have better access to projects as well if you're bidding for projects. Ahila, we need to know how is Malaysia actually ready for a culture shift within organizations to actually embrace these sustainable and ethical practices? Honestly, right now there's been a lot of talk, especially last year, about how to get the SMEs to adopt. Right? So there have been many instances where the government has actually started helping. In Budget 2024, they talked about tax deductions on ESG related expenditures, right? So, and they also talked about the green technology tax incentive, where you have got in green investment tax allowance, which is KITA, and green income tax exemption, which is KITE. And all of this is helping. Are we ready? We are starting the journey, and the government is helping us. The government is putting out policies out there. They also have introduced frameworks in order to help SMEs adopt. They have incentivized SMEs by having tax breaks and tax deductions. So these are some of the ways in which they are helping the SMEs. So we are ready to start the journey, but we have a long way to go. Definitely for the business out there who is watching, we hope this can be a call to action for those looking to integrate sustainability within their operation. I want to say thank you very much to our guest, Ahila Ganesa, the founder and the Future Link. Jumlah mangsa banjir di Johor dan Pahang catat sedikit penurunan berbanding malam tadi. Secara keseluruhannya terdapat 9,279 orang yang berlindung di 76 pusat pemindahan sementara setakat 6 pagi Rabu. Berdasarkan portal info bencana JKM di Johor, seramai 7,754 orang melibatkan 2,133 keluarga. Ia meliputi 53 PPS yang dibuka di Kota Tinggi, Kluang, Segamat dan Johor Bahru dan Pontian. Di Pahang, jumlah mangsa banjir adalah 1,525 mangsa daripada 435 keluarga yang berlindung di 23 PPS di 3 daerah. Ia termasuk di Ropin, Pekan dan Maran. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan tugas Ridaudin Daud yang kini berada di Kota Tinggi Johor, antara lokasi yang terjejas banjir. Ridaudin, Kota Tinggi pernah menyaksikan banjir besar yang meranap kehidupan penduduk sekitar. Jadi bagaimana keadaan banjir kali ini?
Baik, terima kasih rakan setugas Nina dan juga Nabilah di Pusat Penyelidikan Asia Bukit Jalil. Ya, benar Nina, Kota Tinggi pernah menyaksikan banjir besar yang meruntun hati, merobek jiwa penduduk Kota Tinggi pada tahun 2006 apabila banjir besar berlaku pada waktu itu melumpuhkan terus sebahagian besar bandar Kota Tinggi dan juga perniagaan di sana, di mana pada waktu itu banjirnya boleh dikatakan agak tinggi. Banjir pada kali ini juga kalau menurut penduduk kampung dan juga penduduk setempat yang saya temui, mereka mengatakan bahawa ia tidaklah begitu jauh berbeza pun daripada tahun 2006. Dia sedikit rendah, tidak seperti mana tahun 2006. Kerana pada tahun 2006 tu sebenarnya gelombang itu 2 kali. Kena pada sekali dan kemudian apabila mereka sedang mencuci rumah dan sebagainya, 2 minggu kemudian dilanda sekali lagi yang lebih teruk. Itu yang menyebabkan penduduk betul-betul tidak boleh lupakan tragedi banjir ataupun musibah banjir pada tahun 2006. Namun pada tahun ini nampaknya tidaklah seteruk yang mana berlaku pada tahun 2006, meskipun bandar Kota Tinggi setakat ini masih lagi tenggelam, perniagaan masih lagi belum beroperasi. Dan pada waktu ini saya berada di Tebrau, sebenarnya kira-kira 30 minit daripada kawasan Kota Tinggi, dan sebenarnya Tebrau pun ada juga beberapa lokasi yang terjejas dengan banjir. Macam semalam saya pergi ke Kampung Kangkal Tebrau, sebelum ini tidak banjir. Ketika banjir di Kota Tinggi, mereka turut di kawasan rumah mereka turut dinaiki air, namun tidaklah begitu tinggi. Namun semalam boleh dikatakan agak tinggi kerana ada rumah yang dinaiki air sehingga ke paras dada, hampir mencecah ke paras bumbung juga tinggi air tersebut. Dan menurut mereka juga, sempat saya temui semalam, mereka mengatakan bahawa banjir pada semalam hampir sama juga dengan apa yang berlaku pada tahun 2006, kurang sedikit sahaja berbanding tahun 2006. Jadi kita boleh bayangkan sebenarnya banjir pada tahun ini meskipun tidak sama seperti banjir pada tahun 2006 yang meninggalkan kesan mendalam kepada mereka, namun saya pasti sebenarnya banjir di Kota Tinggi pada tahun ini dan kawasan-kawasan sekitar sebenarnya akan terus menjadi kenangan pahit ataupun menjadi cerita pahit untuk penduduk-penduduk Kota Tinggi kerana keadaannya tidaklah begitu baik, kerana boleh katakan agak teruk, banyak yang terjejas. Kerana mungkin saya boleh kongsikan setakat jam 6 pagi tadi sebenarnya di Johor. Ini adalah laporan terkini yang saya terima daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah di Johor. Sebenarnya lebih 8,000 penduduk terjejas ataupun secara tepatnya 8,221, melibatkan 2,275 keluarga yang ditempatkan di 53 buah PPS. Kota Tinggi kekal menjadi daerah yang paling teruk terjejas dengan 4,730 penduduk terjejas, diikuti dengan Keluang di Johor Bahru dahulu iaitu 1,976 penduduk dan kemudian diikuti oleh Keluang 1,308 penduduk. Kemudian ada lagi 3 daerah yang turut dilanda banjir iaitu Segamat, Kulai dan Pontian, di mana Segamat jumlah penduduk yang terjejas adalah 99 orang melibatkan 28 keluarga dan 4 PPS dibuka di sana. Kemudian di Kulai 1 PPS dibuka dengan menempatkan 23 keluarga dan seramai 86 penduduk yang terjejas, dan kemudian di Pontian ada 1 PPS, 5 keluarga dan 22 penduduk. Jadi itu gambaran yang saya boleh kongsikan setakat jam 6 pagi tadi bagaimana keadaan di sekitar Kota Tinggi dan juga 5 lagi daerah yang turut dilanda banjir di Kota Tinggi. Namun cuaca di Tebrau saya boleh kongsikan sebenarnya hampir sama juga dengan cuaca di Kota Tinggi. Sekarang sudah pun hujan. Tadi panas sekejap tu sebab saya letak payung, sekarang sudah pun hujan sebenarnya. Daripada pagi tadi pun memang hujan agak lebat. Beginilah keadaan cuaca di Tebrau dan juga di Kota Tinggi. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak hujan, namun boleh dikatakan cuaca boleh katakan hampir setiap hari mendung. Kalau kita pergi ke Kota Tinggi, kita sempat buat kerja sekejap, kejap lagi hujan. Begitulah keadaannya. Kalau sekarang mungkin tidak hujan, 30 minit nanti tidak tentu lagi keadaannya. Nina dan Nabilah. Baik, sudah tentu ini adalah antara perkembangan terkini di Johor. Banyak lagi tempat yang mungkin Ridaudin akan pergi selepas ini, dan banyak perkembangan ataupun iaitu kita dapat lihat gerak kerja menyelamat dan pemantauan tahap kesediaan penduduk berdepan situasi banjir untuk Buletin Awani di seterusnya. Rohas Teknik Berhad menerusi syarikat kerjasama Rohas EUCO Industries Berhad dan Sedia Bina Builder Sedang Berhad menerima kontrak bernilai RM199.8 juta daripada Malaysia Rapid Transit System Sedang Berhad MRTs bagi pembinaan pakej 8 stesen Bukit Cegar untuk stesen Rapid Transit System RTS Link Johor Bahru, Singapura. Kumpulan itu berkata syarikat konsortium itu dibenterai kedua-dua syarikat itu pada 20 Oktober 2023 bagi tujuan membina projek pakej 8 RTS Link Johor Bahru, Singapura dan melaksanakannya secara bersama sekiranya berjaya.
Kejayaan meraih 2 kontrak baharu bernilai 95.1 juta ringgit daripada Eastern and Oriental Berhad ENO di Pulau Pinang meningkatkan jumlah projek kerjaya prospek grup Berhad kepada 266.1 juta ringgit. Kenanga Research berkata buku tender kumpulan itu berjumlah 2 bilion ringgit terdiri daripada pembinaan bangunan dan penambakan daripada anak syarikat ENO selain pembinaan gudang syarikat multinasional melalui syarikat kerjasama dengan Samsung CAT. Bintai Kinden Corporation Berhad telah memenuhi semua syarat di bawah perjanjian pelepasan bersyarat CRI yang diberikan oleh MBSB Bank Berhad sekaligus membolehkannya meneruskan pembayaran balik pembiayaan berjangka Islam yang tertunggak. MBSB Bank dan anak syarikat Bintai Kinden Optimal Property Management Sedang Berhad OPM pada 8 Januari 2024 telah memfailkan notis pendapatan mengenai tuntutan balas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. You memang tak nak mengalah langsung kan? Dah berapa banyak kali dah I cancel meeting I sekali ni. I ada kerja besok ni. Macam ni lah. Salahku memilih cinta aku dulu mati asa aku. Awak ni cuba tengok anak tu, awak ni memanjang. Awak nak salahkan saya pula? Bukankah awak yang selalu abaikan tanggungjawab dalam rumah ni? Bukannya mudah nak menjadi keluarga. Jadi, berikan masa kerana ia merapatkan kita. Ajah Mona. Buat apa kat sini? Dasar nak tanggang? Ha? Kemenangan bukan segalanya. Berani kau tumbuh adik aku? Aku akan tarik diri dari competition tu. Family aku lagi penting sekarang. Saya mesti nak minta something lah kat awak. Aku nak kau orang kalah dengan aku, Gross. You ada potensi besar, Maya. Ingat role masing-masing. Kita sikit lagi ni. Gamers Mangkuk stream episod baru setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. Konflik Palestin-Israel memperlihatkan dunia zahir sokongan pada Hari Perpaduan Antarabangsa bersama rakyat Palestin. 3 jumlah negeri sudah pun terkesan akibat banjir, antaranya adalah Terengganu, Kelantan dan juga Selangor. Berkenaan dengan SPRM beku akaun NGO Aman Palestin penyelewengan dana RM70 juta ringgit. Berkenaan dengan penipuan pakej umrah, polis terima lebih 300 laporan yang melibatkan kerugian 14 juta ringgit. Baik, kadar keluaran dalam negara kasar KDNK diunjur meningkat pada kadar lebih tinggi 4.5% tahun ini, melebihi jangkaan 4.0% yang disasarkan pada tahun 2023. Menurut Afin Huang Investment Bank Berhad, antara faktor yang mempengaruhi kepada pertumbuhan KDNK adalah permintaan produk elektrik dan elektronik, termasuk prospek yang positif terhadap jualan semikonduktor di peringkat global. Ketua Ekonomi Afin Bank Berhad, Ellen Tan Chiu Leong memberitahu permintaan dalam negara membantu pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang merangkumi perbelanjaan isi rumah serta pemulihan dalam sektor pelancongan. Katanya harga minyak Brent dijangka meningkat daripada purata $82 Amerika pada 2023 kepada $88 Amerika pada tahun 2024. Tambahnya, dasar kerajaan yang positif dengan memberi fokus kepada pelaburan menyumbang kepada pertumbuhan semula Perbadanan Awam Tanpa Faedah PBC. We will see a reversal from the second half of 2024 where the US Federal Reserve will normalize or cut interest rates. Major central banks in the region holding rates unchanged. Then we will see more capital inflows back to the region, and that I think will help in terms of positive sentiment towards the ringgit. And as a result, we think ringgit will hover around the 440 level by end of the year. And this I think will also be we will see similar trends, not just in Malaysia ringgit,
but also in the region. And like I mentioned to you, Japanese yen, renminbi, I think we'll all appreciate against the dollar as well. Sementara itu, Ketua Penyelidikan Affin Huang Investment Bank, Long Chue berkata, petunjuk pasaran FBM KLCI dijangka mencatatkan lonjakan kukuh tahun ini dengan pertumbuhan 10.5% tahun ke tahun kepada 1,600 memandangkan pertumbuhan pendapatan korporat yang lebih tinggi. Kumpulan Affin melihat beberapa sektor akan menjadi pendorong kepada pertumbuhan ekonomi 2024 termasuk pembinaan, pertanian, utiliti, perbankan dan juga hartanah. Malaysia menerima aliran masuk portfolio asing sebanyak 21.3 bilion ringgit pada 2023 mengatasi aliran keluar sebanyak 5.5 bilion ringgit pada 2022. Menurut SG UOB Global Economics and Markets Research, ini berlaku walaupun aliran portfolio kehilangan daya tarikan pada Disember 2023 dengan aliran keluar bersih 1.9 bilion ringgit daripada aliran masuk bersih 6.9 bilion ringgit pada November 2023. Ia berlaku apabila pelabur asing bertukar menjadi penjual bersih sekuriti hutang Malaysia bulan lepas, menjual 2.1 bilion ringgit berbanding membeli 5.4 bilion ringgit pada November 2023. Ini mengimbangi sepenuhnya aliran masuk berterusan dalam ekuiti Malaysia. Firma pendidikan itu berkata, aliran modal dijangka berterusan tertakluk kepada turun naik dalam tempoh terdekat disebabkan oleh penetapan harga pasaran bagi kadar pemotongan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat berikutan keluaran data penting dan ulasan rasmi semasa tahun ini. Situasi geopolitik seperti ketegangan Asia Barat dan pilihan raya di beberapa ekonomi utama akan menambah lagi ketidaktentuan pasaran modal global dan serantau tahun ini. Namun begitu, asas ekonomi yang menggalakkan momentum pengurangan inflasi dan prospek dolar Amerika Syarikat yang lebih lemah berikutan dasar monetari Amerika Syarikat yang kurang menyekat akan menyelamatkan pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia daripada aliran keluar modal yang besar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensinya SME Corp kekal komited memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan peruntukan berjumlah 134.6 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai inisiatif dan program pada tahun 2024. Timbalan Menterinya Dato' Aramanan berkata melalui peruntukan ini SME Corp menyasar lebih 16,700 PMKS bakal menerima manfaatnya pada tahun ini. Beliau berkata, setakat ini, secara keseluruhannya, SME Corp telah menyalurkan sejumlah 131.3 juta ringgit dana yang berjaya memanfaatkan 22,861 PMKS seluruh negara. Ini katanya termasuk program bantuan kewangan bagi itu jualan ekspor iaitu program galakan ekspor Bumi Putera GEB dan program SMEs Go Global SMEGG serta program pembangunan keupayaan dan kapasiti ekspor serta padanan perniagaan. Ujarnya, Malaysia terus komited dalam usaha memperkasakan ekosistem keusahawanan negara sejajar dengan visi dasar keusahawanan nasional 2030 DKN 2030. Ia bagi menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan unggul serta kerangka ekonomi madani sebagai wadah mengangkat semula martabat negara dengan menstruktur semula ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara. Ramanan berkata demikian semasa sesi taklimat beliau sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersama SME Corp pada Selasa sejak dilantik menyandang jawatan itu pada 12 Disember lepas. Sementara itu, Ramanan turut memaklumkan bahawa program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS BAP yang dihentikan sementara sebelum ini akan kembali ditawarkan kepada PMKS pada tahun ini dengan peruntukan 55 juta ringgit. Selain itu, SME Corp akan terus melaksanakan program utama lain seperti program peningkatan enterprise Bumi Putera, tunas usahawan belia Bumi Putera, program pengukuhan ekspor, program peningkatan ekspor strategik dan syarikat berprestasi tinggi, Prestige serta program BISMI bagi pembangunan perusahaan inklusif. Seterusnya, industri sawit memberi sumbangan penting kepada ekonomi negara yang menjana lebih 130 bilion ringgit kepada pendapatan negara. Namun, selaku antara pengeluar terbesar dunia, Malaysia berdepan cabaran untuk memastikan aspek kemampanan dan kualiti dijamin sekaligus meraih kepercayaan dunia dan mendepani kempen anti minyak sawit yang digerakkan Eropah. Justru apakah realiti semasa dan bagaimanakah penyelesaian yang boleh diraih?
Dan itulah persoalannya. Kita bawakan tetamu kita yang sudah bersedia di Google Meet adalah pengarah iaitu Institut Kajian Peladangan UPM iaitu Syafiq Fahmi. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Prof, 2023 disahkan sebagai tahun paling panas oleh sekumpulan saintis di Eropah. Tahun ini dunia dijangka berdepan fenomena El Nino. Kesemua faktor alam ini akan menyumbang kepada penghasilan tandan buah yang segar yang kurang. Jadi pada pandangan Prof, apakah jangkaan untuk sektor ini bagi tahun ini? Jadi soalan tu agak susah untuk saya nak jawab sebab saya bukan pakar agronomi, tapi kalau kita lihat pada tahun lepas di mana kita menghadapi fenomena El Nino, terdapat penurunan dalam hasil sawit di Malaysia. Tahun 2016 misalnya terdapat penurunan, kalau tak salah saya hampir 20%. Saya rasa penting juga untuk kita faham kenapa cuaca kemarau yang berpanjangan ataupun kering ini menyebabkan hasil yang kurang. Dia pokok memerlukan air untuk bertumbuh dengan sihat, dan air juga, kekurangan air menyebabkan pokok sawit ini susah untuk menyerap nutrien. Jadi ia menghasilkan akan menyebabkan hasil yang kurang. Kadang-kadang cuaca tidak menentu dan panas ini juga boleh menggalakkan pembiakan serangga dan serangan penyakit dan sebagainya. Prof, kalau kita lihat Malaysia dan negara pengeksport sawit lain juga berdepan cabaran besar dengan negara Eropah dalam konteks kepercayaan terhadap minyak sawit dan kemampanannya. Jadi kita nak tahu sejauh manakah sistem persijilan seperti RSPO ini berkesan dalam mempromosikan amalan mampan dan dalam industri minyak sawit bukan saja Malaysia tapi di dunia? Pastinya ia membantu sedikitlah, tetapi kita juga perlu lihat kepada diskriminasi terhadap minyak sawit ini. Kalau kita lihat, walaupun dah ada RSPO, sekarang kita ada EUDR, European Union Deforestation Regulation, di mana pokok sawit yang ditanam selepas 2020 yang dituduh terlibat dengan penebangan hutan dan sebagainya tidak akan dapat buah-buah yang dihasilkan di ladang-ladang berikut tidak akan diterima masuk ke negara kesatuan Eropah. Tetapi regulasi ataupun standard yang sama tidak dikenakan terhadap minyak-minyak sayuran yang lain. Pokok sawit ni kalau kita lihat sebenarnya dia amat produktif. Sawit membekal 35% minyak sayuran dunia, tetapi menggunakan kurang daripada 10% tanah pertanian yang digunakan untuk menanam minyak sayuran ni, rapeseed, kacang soya, jagung dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada segi kelestarian, ia satu tanaman yang produktif dan menggunakan kurang tanah. Kenapa ia tidak lestari? Cuma kita kena berhati-hatilah dengan penggunaan hutan kita dan sebagainya. Jadi menjawab balik soalan tadi itu, ia membantu. Tapi untuk mendapatkan persetujuan RSPO ini, kita lihat terdapat kesukaran bagi pihak pekebun kecil di Malaysia. Kita ada 40% daripada pengeluaran datang daripada pekebun kecil. Jadi mereka ini sukar untuk mendapat persetujuan. Kita lihat masih rendah tahap persetujuan RSPO. Baik, sekar perkara yang ingin kita laksanakan sudah tentu akan datang bersama cabaran. Jadi apakah antara cabaran dan kritikan yang wujud mengenai pelaksanaan dan penguatkuasaan piawaian kemapanan dan bagaimana perkara ini boleh ditangani? Saya lihat selain daripada, kalau kita nak jawab tentang piawaian ini, kita ada piawaian Malaysia MSPO di mana semua pihak diwajibkan untuk mempunyai persijalan MSPO. Setidak-tidaknya walaupun pekebun kecil kita tiada RSPO, mereka masih ada MSPO. Apa yang baik tentang persijalan ini ialah ia mengajar pekebun kita untuk melaksanakan amalan pertanian yang lestari dan baik. Jadi pada jangka masa panjang ia amat baiklah untuk industri.
Tapi kalau kita lihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri ini selain daripada serangan yang berterusan daripada Kesatuan Eropah dan Barat, kita juga melihat disparity ataupun perbezaan hasil di antara ladang-ladang besar, estate dan juga pekebun kecil kita di Malaysia. Hasil pekebun kecil kita masih boleh ditingkatkan. Mereka ni masih lagi tidak dapat menghasilkan BTS yang tertinggi ladang. Mereka masih perlu pelbagai bantuan. Mereka terdedah dengan harga-harga input yang tinggi. Bila harga baja tinggi, mereka tidak mampu untuk membaja dengan betul, dan ini akan memberi kesan kepada hasil yang daripada kebun-kebun ini. Dan sudah tentu permintaan pasaran global bagi minyak sawit ini ada turun naik harganya, dan ia sudah tentu memberi kesan juga kepada industri minyak. Jadi bagaimana dan apakah juga strategi yang kita boleh sediakan untuk mengharungi cabaran ini, Prof? Jadi kalau kita lihat sekarang harga kurang sikit daripada 4,000. Dulu 2020 harga cukup tinggi ya, 2022 maaf. Tapi di sini apa yang kita boleh buat ialah harga dia bukan seperti getah. Sawit ni saya rasa masih okey, tetapi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu meningkatkan hasil. Walaupun harganya jatuh sikit, tapi kalau hasil kita tinggi, kita masih boleh dapat keuntungan lah. Jadi macam mana kita nak mengimbanginya antara untuk tingkatkan hasil daripada harga rendah, tapi bagaimana? Okey, sekarang begini ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat sektor pekebun kecil, amanan pertanian masih lagi tidak memenuhi piawaian. Contohnya pembajaan masih kurang, penjagaan pokok dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita lihat mereka berdepan dengan serangan penyakit seperti ganoderma, di mana ia mendatangkan kerosakan kepada pangkal akar dan sebagainya. Jadi ini kita perlu improve penggunaan, ini kita perlu pertingkatkan. Penggunaan teknologi juga masih rendah di antara kebun kecil kita. Mereka juga mempunyai masalah modal untuk tanam semula. Apabila pokok sudah tua, lebih daripada 20 tahun, mereka perlu menanam semula, tetapi mereka kekurangan modal. Jadi di sini kerajaan perlu melihatlah langkah-langkah yang boleh membantu. Zaman dulu, bukanlah zaman dulu, beberapa tahun kebelakangan kita ada grant untuk tanaman semula. Tapi sekarang diberi pinjaman dan perlu bayar balik dengan kadar yang tertentu lah. Tapi ialah kita fahamlah takkan ya. Kalau boleh saya petik kata-kata Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani, beliau menyebut Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB harus menjadi penanda aras kepada dunia dalam semua bidang dari segi sektor huluan ke sektor hiliran berkaitan minyak sawit. Jadi boleh Prof kongsikan bagaimana kerjasama sektor perladangan dan MPOB ini penting untuk penghasilan bahan tanaman sawit yang jauh lebih berkualiti. Okey, kalau kita lihatnya, walaupun ada kelemahan dalam sektor ini, tapi ini adalah sektor yang paling maju di Malaysia. Dia mempunyai rantaian nilai yang sangat lengkap dan sangat luas. Produk-produk yang kita hasilkan kita hasilkan pelbagai produk daripada sawit ini. Ia menjana hasil yang tinggi lah kepada negara kan. Tapi pada masa yang sama kita masih memerlukan benih-benih yang berkualiti, yang tahan penyakit dan sebagainya. Dan kita lihat, bagi saya lah, MPOB dan juga syarikat-syarikat besar agak ke depan dalam dari segi ini. Mungkin soalan terakhir saya nak tanya mengenai jangkaan industri sawit Malaysia pada 2024. Bagaimanakah jangkaan pertumbuhan untuk suku pertama, Prof? Daripada segi penghasilan buah, saya tak rasa saya boleh. I don't think I can answer that question. Mungkin daripada aspek lain, Prof?
Daripada aspek harga, dia masih bergantung kepada fluctuation in global commodity prices. If you see an increase in energy prices, oil for an example, you would definitely see an increase in price in palm oil. Baik, itu adalah antara perkongsian daripada tetamu kita, Profesor Dr. Syafiq Fahmi Ahmad Siddiq, merupakan pengarah Institut Kajian Perladangan UPM, kerana berkongsikan antara realiti, cabaran dan juga penyelesaian untuk industri Malaysia pada tahun 2024. Dan kita akan teruskan dengan ringkas dagang. Syarikat minyak sawit Johor Plantations Group telah memfailkan draft prospektus untuk tawaran awam permulaan domestik IPO yang menurut penerbitan pasaran modal IFR akan menilai sehingga $180 juta, kira-kira 836 juta ringgit. Johor Plantations yang dimiliki oleh agensi kerajaan negeri Johor JCOB melalui unitnya Kulim berancang untuk menawarkan sehingga 35% kepentingan dalam IPO atau sebanyak 875 juta saham. Tenaga research kekal berhati-hati terhadap prospek jangka sederhana sektor amanah pelaburan hartanah REIT kesan daripada sentimen pengguna selain lebihan bekalan ruang pejabat serta perindustrian. Katanya, walaupun berlaku bekalan permintaan tidak seimbang, terutama bagi sektor pejabat dan perindustrian, REIT yang memiliki pendedahan khusus dalam segmen runcit di lokasi tumpuan akan terus memperoleh aliran pendapatan sewa yang konsisten. Data Sonic Group berhad kumpulan syarikat penyedia penyelesaian ICT bersepadu berkaitan keselamatan terkemuka di Malaysia telah menerima surat lanjutan LOE daripada Kementerian Dalam Negeri KDN bagi pembekalan chip pasport Malaysia, dokumen pasport dan halaman biodata polikarbonat untuk tempoh 6 bulan dari 1 Disember 2023 hingga 31 Mei 2024. LOE adalah untuk pembekalan chip pasport, dokumen dan biodata polikarbonat Malaysia muka surat dengan nilai kumulatif RM134.95 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Permintaan kargo udara global melonjak 8.3% pada November 2023 berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya, manakala pertumbuhan permintaan untuk operasi antarabangsa berada pada 8.1% berdasarkan laporan Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA. IATA dalam satu kenyataan berkata kapasiti diukur dalam tan kargo kilometer menukuk 13.7% berbanding November 2022, pertambahan 11.6% bagi operasi antarabangsa. Kebanyakan pertumbuhan kapasiti terus dikaitkan dengan peningkatan kapasiti perut memandangkan pasaran penumpang antarabangsa meneruskan pemulihan pasca COVID mereka. Berbanding November 2019 iaitu pra-COVID-19, permintaan turun 2.5%, manakala kapasiti naik 4.1%. Pasaran kargo udara global November 2023 menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun paling mantap dalam kira-kira 2 tahun disebabkan oleh kelemahan pada November 2022, tetapi ia juga mencerminkan pengukuhan permintaan untuk kargo udara selama 4 bulan berturut-turut. Ketua Pengarah IATA Willie Walsh menjelaskan permintaan kargo udara November diukur dalam tan kargo kilometer mengembang 2 kali ganda berbanding 3.8% pada Oktober dan bulan keempat yang mencatatkan perkembangan pasaran yang positif. Ia membentuk perakhiran tahun yang menggalakkan untuk udara kargo walaupun terdapat kebimbangan ekonomi yang ketara sepanjang 2023 yang dijangka berterusan. Syarikat-syarikat penerbangan Asia Pasifik menyaksikan volume kargo udara mereka bertambah 13.8% pada November 2023 berbanding bulan yang sama pada 2022 dan prestasi ini jauh melebihi pertumbuhan bulan sebelumnya iaitu sebanyak 7.6%. Kapasiti yang tersedia bagi syarikat penerbangan di rantau ini meningkat sejumlah 29.6% berbanding November 2022 selepas terhapusnya sekatan COVID-19. Seterusnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di kedudukan teratas setakat ini selepas 3 kali debat calon Presiden Indonesia menjelang pilihan raya umum pemilu 2024 pada 14 Februari depan. Sementara itu, mengikut rapat, Menteri Pertahanan Indonesia itu ialah bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penganalisis politik Henry Satrio berpandangan ketika ini Anies dilihat menjadi pencabar terdekat buat Prabowo.
Jadi hari ini posisinya adalah Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Ini memang menarik sekali. Jadi setelah 3 kali debat, nampaknya suara Pak Prabowo ini ada yang swing ke Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi posisi kali ini memang belum lagi menembus 40% untuk Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu masing-masing di seputaran 20% saja. Mengulas lanjut, Henry yang juga pengasas lembaga survei Kedai Kopi berkata, kemahiran berdebat yang dimiliki Anies menjadi antara faktor pertambahan sokongan terhadapnya. Satu hal yang sulit sekali diprediksi dalam perpolitikan Indonesia ini, Pak Nazri, yaitu faktor umat Islam. Jadi umat Islam ini bisa tiba-tiba mengarahkan dukungan entah kepada siapapun. Jadi ini pernah terjadi di Jakarta, gitu ya. Pada saat itu umat Islam banyak yang memilih AHY, tapi di ujung-ujung tiba-tiba berbelok arah mendukung Anies Baswedan. Betul. Sehingga AHY justru terlempar di putaran pertama dan gagal lolos di putaran kedua. Nah, umat Islam ini memang kali ini terbelah. Ada yang mendukung Mahfud MD, ada juga yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi memang suara Pak Prabowo kali ini yang banyak itu adalah suara-suara dari pendukungnya Jokowi dan pendukung Gerindra. Beliau berkata demikian dalam program agenda AWANI Pemilu Indonesia 2024 menilai sentimen rakyat yang disiar pada Selasa malam. Belum terlihat apakah akan memihak Prabowo. Baik, ini berita yang baru kami terima. 3 buah kenderaan milik ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Kuham musnah dalam kebakaran di kediamannya di Taman Semarak Jaya Air Tawar dekat Manjung awal pagi Rabu. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad dalam kenyataannya berkata, kenderaan yang terbabit ialah Mercedes, Honda CR-V dan Toyota Hilux. Menurutnya, pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 3.05 pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Tawar ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi, didapati 3 buah kereta terbakar di kawasan parkir kenderaan di rumah berkenaan. Turut terbakar ialah siling dan bumbung garaj kereta. Bagaimanapun, insiden itu tidak membabitkan mangsa atau sebarang kecederaan. Sabarozi berkata anggota bomba kemudiannya menggunakan konsep risio dan melakukan kerja pemadaman dengan satu aliran 100 kaki. Selain itu, pasukan turut menggunakan satu aliran hos reel dari pam pilih bomba bagi memastikan api padam sepenuhnya dan tiada lagi bahaya. Operasi yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Tarmizi Abdul Ghani itu tamat pada jam 4.44 pagi. Sementara itu, Ngeh Kuham dijangka mengadakan sidang media di Pusat Khidmat Air Tawar jam 12.30 tengah hari ini. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri ketika dihubungi media berkata beliau akan mengeluarkan kenyataan mengenai kejadian itu. Dalam hal itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Luke berkata rumah Ngeh diserang dengan Molotov cocktail. Pihak bomba sempat memadamkan api dan mengelak kebakaran tersebut merebak ke dalam bangunan kediamannya. Laporan polis telah dibuat dan kami yakin pihak polis akan bertindak tegas dan cepat untuk menyiasat dan menangkap pihak yang bertanggungjawab dalam jenayah tersebut. Dan beliau mewakili seluruh pimpinan DAP berasa simpati dan bersolidariti dengan keluarga beliau dalam kejadian keganasan tersebut. Dan DAP mengutuk sekeras-kerasnya tindakan serangan ganas ini yang mengancam keselamatan nyawa keluarga beliau dan menegaskan bahawa apa sahaja bentuk unsur keganasan tidak boleh diterima sekali dalam menangani perbezaan dalam masyarakat kita. DAP juga menyeru pihak Kementerian Dalam Negeri dan PDRM supaya mengambil perhatian serius dalam kejadian ini dan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjaga. Nekat bidang terjun seorang pemuda untuk menceburi perniagaan kolam pancing jenis air masin selepas pandemik COVID-19 tahun 2020 akhirnya memberi tuah buat dirinya.
Dengan bermodalkan bantuan dari geran kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana, kaki joran kolam pancing Abah Paradise 2023 yang dimiliki anak muda Muhammad Razif Aini berjaya menjadi antara lokasi utama bagi kaki joran di Sekincan. Mesra disapa Razif yang juga anak jati Sekincan, dia tidak menyangka sambutan dari kaki pancing terhadap servis yang ditawarkan sangat menggalakkan selepas 100% mempromosikan perniagaannya menggunakan platform e-digital selain lokasi strategik iaitu dikelilingi tempat-tempat percutian. Jelas Razif, kolam berukuran 500 x 200 kaki persegi itu menggunakan air masin sebagai medium utama bagi membolehkan ikan-ikan seperti ikan merah, siakap, kerapu dan lain-lain dimasukkan ke dalam kolam. Malah sejak pembukaan, sambutan yang diberikan oleh kaki-kaki pancing bukan sahaja dalam kalangan masyarakat tempatan tetapi datang dari luar Selangor, terutama pada hujung minggu. Kami banyak menggunakan contoh dia macam Facebook dan TikTok. Dekat situ segala apa yang ditawarkan di kolam, segala info akan disampaikan di situ. Contoh macam pelepasan ikan apa yang ada di kolam ni dan pemancing-pemancing pun dapat ikan apa, semua kita share di situlah. Jadi dekat situ pemancing-pemancing yang belum pernah sampai di kolam ni kebanyakannya rasa teruja lah untuk mencuba di kolam ni. Itu yang menambahkan lagi nilai baik lah untuk kami. Sangat meningkat. Setelah perkara tu kami dapat follow, memang sangat meningkat lah. Dia jadi, kalau ikutkan dari segi sel syarikat pun memang kenaikan dia lebih pada 50% lah. Berbanding dengan berbanding dengan kalau macam sebelum ni kita mulut ke mulut kan. Mulut ke mulut tu dia macam tu je lah. Tapi bila benda ni lagi meluas, macam saya cakap tadi, sampai satu Malaysia boleh tahu dan memang satu Malaysia sampai ke sini. Bagi memastikan pemancing tidak pulang hampa, sekurang-kurangnya 2 tan ikan pelbagai jenis dimasukkan ke dalam kolam setiap minggu bagi membolehkan kaki pancing bertarung setiap detik dan masa. Dan aktiviti itu akan turut dirakam secara langsung di dalam platform media sosial Kolam Abah 23 Paradise seperti Facebook, Instagram dan TikTok sebagai satu tarikan kepada kaki pancing di luar sana. Razif juga kerap mengadakan pertandingan bagi kaki joran dan ianya akan diwar-warkan menerusi platform media sosial. Ini sekaligus dapat meningkatkan jenama kolamnya selain menjana pendapatan yang lebih baik. Memang sangat berbeza. Sangat berbeza offline dan online. Maknanya online ni memang sangat membantu. Sangat membantu kami dari segi marketing. Segala info lah berkenaan dengan kolam kami dapat sampaikan dengan mudah. Okey. Macam untuk sekarang kita pun sedia maklum yang dah nak habis tahun 2023. Kami punya misi dan visi untuk tahun 2024, penggunaan e-media ni kami akan lebih fokus kat situ sebab kami nampak benda ni memang sangat membantu kami. Jadi kami akan lebih tekanlah dekat situ untuk menyampaikan lagi apa yang kami boleh tawarkan di kolam ni. Setiap hari Razif akan memastikan keadaan kolam sentiasa bersih serta mempunyai pengudaraan yang baik bagi memastikan tiada masalah kepada ikan-ikan. Ia menjadi kepuasan kepada kaki-kaki pancing memenuhi minat mereka selain membawa pulang ikan yang dikail sebagai juadah kepada keluarga masing-masing. Misi 2024 ini, Razif terus memfokuskan penjenamaan Kolam Abah 23 Paradise dalam platform media sosial dan digital seperti Google Ads, selain menjadikan lokasinya antara tarikan kepada aktiviti pelancongan kampung itu dengan kedatangan pemancing dari luar dan serata Malaysia. Pembukaan The Exchange TRX dan Taman Bandar TRX melengkapkan TRX sebagai nadi baru Kuala Lumpur. Tempat ni dijangka akan menjadi satu DVD baru di Kuala Lumpur. Ia penuh dengan pelbagai kemudahan moden dan semuanya berhubung. What stands out at Orm TRX, it is a total entertainment experience. Kenapa meriah di TRX? Sebab kita nak the international customer. Welcome aboard. Berita
terbaik untuk pelanggan Astro. Tahun baharu ini, penghargaan diberikan kepada anda sekeluarga. Permulaan indah dengan tontonan komplimentari saluran berikut. Sudah. Of course you are. Fantastic. 내 미래를 걸어볼까 하는데. Now you're getting it. Kemeriahan berterusan dengan long fun di saluran 100. Dan saluran baharu, hits now untuk seisi keluarga. Let's get into it. Hiburan tanpa henti menceriakan suasana di rumah. Masa bersama, merapatkan kita. It's time. Astro mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Sensasi. Juri-juri pun kami berbalah. Awak jangan tunjuk pandai. Para juri semakin bijak. Seperti saya kata, Dayan, Trisha. Bukan Oki. Bongkar siapa di sebalik topeng. Kau adalah Yan Zin. Demak Singa Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Sertai peraduan Missing Mystery dan menangi TV 4K 65 inci setiap minggu. Baik, kita teruskan dengan pergerakan ringgit di mana semalam ringgit meneruskan kenaikan ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa apabila lebih ramai pelabur kembali kepada mata wang sedang pesat membangun, kata peniaga. Dan pada 6 petang ringgit naik kepada 4.6405 atau 6445 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.6495 atau 6535 pada Isnin. Dan kita akan teruskan dengan prestasi ataupun pergerakan ringgit setakat pagi ini. Kalau kita teliti, iaitu ringgit Malaysia berada pada paras 4.65 setakat 10 Januari 2024. Dan kalau kita nak lihat bagaimanakah prestasi ringgit dalam tempoh seminggu bermula lebih kurang 4 Januari 2024, kita dapat saksikan ringgit kita bermula daripada range lebih kurang 4.630. Namun kita lihat ringgit kembali melemah apabila graf ini meningkat dengan menunjukkan antara prestasi tertinggi dalam tempoh seminggu, iaitu hampir mencecah lebih kurang pada paras 4.6537. Sehingga kini kita dapat lihat ia berlegal-legal antara prestasi ini sehinggalah ia mencapai pada 10 Januari 2024. Dan ini adalah prestasi ringgit yang dapat kita saksikan setakat pagi ini. Dan kita akan teruskan dengan prestasi Bursa Malaysia, di mana pada 9 Januari 2024 pada waktu pembukaan Bursa Malaysia telah melepasi pada paras 1,500, iaitu kita dapat lihat ia dicapai dalam masa selepas setahun. Dan pada waktu penutup Bursa Malaysia meneruskan aliran kenaikan yang ditutup tinggi untuk hari ke-5 berturut-turut dengan aktiviti belian kebanyakannya pada saham perbankan, telekomunikasi dan pengguna, manakala pengambilan untung di kaunter utility. Indeks barometer itu meningkat kepada 45.73 mata selama 5 hari dan pada 5 petang Selasa, indeks FBM KLCI melonjak 0.21% atau 3.13 mata pada 1498.83 daripada paras penutup 1495.70 ketika ditutup pada Isnin. Dan untuk kita melihat bagaimanakah prestasi FBM KLCI kita setakat jam 9.46 pagi secara lebih tepat, iaitu berada pada paras 1494.76 bersamaan negatif 0.27%, penurunan sebanyak negatif 4.07. Dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini. Dan untuk kita lihat bagaimanakah pergerakan FBM KLCI kita dalam tempoh 5 hari sehinggalah ia mencapai pada paras lebih 1,500. Untuk kita saksikan di sini, ia lebih kurang berada pada paras start pada hari Khamis. Kita dapat saksikan Khamis berada pada paras 1,460 pada hari Khamis. Namun mengikut iaitu peredaran hari dan masa, kita dapat saksikan peningkatan kepada prestasi FBM KLCI kita yang terus meningkat daripada Khamis sehinggalah hari Selasa semalam ia telah mencapai antara paras tertinggi iaitu 1,500. Dan kita dapat saksikan sedikit penurunan pada pembukaan pagi ini yang telah mencapai pada paras 1,494.21. Dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat 10 Januari 2024. Dan
kita akan teruskan dengan perkembangan antarabangsa. Global stock indexes mostly ease and treasury yields edge higher on Tuesday, with investors bracing for key US inflation data this week and the start of fourth quarter company earnings. The dollar was mixed, while in cryptocurrency, Bitcoin fell but remained near its strongest level since April 2022. Amid anticipation, the Securities and Exchange Commission will approve spots Bitcoin exchange rate funds ETFs. All eyes will be on the US consumer prices report for December, due on Thursday. It is expected to show headline inflation rose 0.2% in the month and by 3.2% on an annual basis. Investors are looking for clues on when the Federal Reserve may begin cutting interest rates. Fed funds futures indicate a 64% probability of a March cut down from 70% a week ago, according to the CME Group's FedWatch tool. The S&P 500 rose 24% in 2023. The Dow Jones Industrial Average fell 173.11 points or 0.46%. The loss 3.3 points or 0.07%, and the gain 35.90 points or 0.24%. The MSCI World Equity Index, which tracks shares in 49 nations, lost 0.15%, while European stocks ended down 0.2%. Now, let's take a deep dive into the US market. I'm going to show you from the S&P 500 from here. As of this morning, we can see this, if we zoom out, this is the market performance within the S&P 500, which is the stocks categorized by sector and industry. We can see all the sizes here represents the market cap. And we will start with one of the largest sector within the S&P 500 with the latest update on Microsoft, with financial backing for ChatGPT maker OpenAI may be subject to European Union merger rules, EU antitrust regulators said on Tuesday, underscoring a similar warning from its UK peer in December. The US software giant, which last year committed to invest over $10 billion into OpenAI with a non-voting position on the board, has said it does not own any portion of OpenAI. Microsoft said its partnership with OpenAI, forged in 2019, has fostered more AI innovation and competition while preserving independence for both companies. The Commission said some agreements agreed between large digital market players and generative AI developers and providers were being investigated for their impact on market dynamics. And we're going to see Microsoft as of this morning is up by 0.29%. And its peers within the technology sector, we can see Oracle is down by negative 0.98% and Adobe is up by 0.97% as of this morning. And we're going to move to Apple, which is also down this morning by negative 0.23%. And the latest update on Apple, including Disney, cannot avoid shareholder votes about the use of artificial intelligence put forward by a labor group. The top US securities regulator has ruled the US Securities and Exchange Commission rejected requests by the iPhone makers and by the entertainment giant to exclude for the upcoming manual meeting calls for reports on the use of AI. Corporations have embraced the new technology for its promised efficiencies, but the trend has prompted fears it would replace many creative and professional workers or unfairly draw on their work, issues in recent Hollywood labor disputes and a recent New York Times lawsuit. And the latest update for Amazon, we can see within the consumer cyclical sector industry is Amazon workers at Amazon is new distribution center in Birmingham, England, have voted to join ongoing strike action at the company over pay and working conditions, the GMB trade union said on Tuesday. Around 100 workers at the warehouse will take strike action on January 25th, said GMB, which has not been formally recognized by the US e-commerce giant. The spokesperson for Amazon said the strike would cause zero disruptions to customers and that 19 union members out of 2,000 employees at the warehouse had voted in favor of industrial action. The company, which employs 75,000 people in Britain, added that it planned to raise minimum starting pay to
30 to 13 pounds, which is $16 to $17 an hour by April. Over the past year, hundreds of employees have walked out during previous strikes at another Amazon warehouse in Coventry, Central England, without much disruptions to Amazon operation. And Amazon, as of this morning, we can see is up by 1.52%. And we're going to move on under the communication service sector with Meta is down by negative 0.34% as of this morning. And for the latest update on Meta platform, as said on Tuesday, it would hide more content from teens on Instagram and Facebook after regulators around the globe pressed the social media giant to protect children from harmful content on its app. All teens will now be placed into the most restrictive content control settings on the apps, and additional search terms will be limited on Instagram. The move will make it more difficult for teens to come across sensitive content such as suicide, self-harm, and eating disorder when they use features like search and explore on Instagram. The company said the measures expected to roll out over the coming weeks would help deliver a more age-appropriate experience. Meta is under pressure both in the United States and Europe over allegations that its app are addictive and have helped fuel a youth mental health crisis. And Meta, we also is down by negative, but Google is up by 1.5% for this morning. And lastly, we have a Tesla from the automotive industry is down by negative 2.28% this morning and has lower driving range estimates across its lineup of electric vehicles as the new US government's vehicle testing regulation takes effect with the goal of ensuring that automakers accurately reflect real-world performance. Tesla has historically issued range estimates that overstate what its cars can deliver, prompting widespread complaints from customers. Reuters reported in July that the automaker, about a decade ago, rigged the algorithm that controls in-dash range estimates in Tesla vehicles to give rosy projections of how far owners can drive before needing to recharge. The story also found the automaker created a secret team in 2022 to suppress thousands of driving range complaints and cancel owners' range-related service appointments. Tesla later disclosed in an October regulatory filing that federal investigators had subpoenaed the automaker for information involving its vehicle driving range. And that is the update so far for S&P 500. And for more updates, I will go with my next is my colleague Nabilah Khaleeda. Thank you so much, Nina Rozman, for the ringgit and market updates. I'm going to continue with US Secretary of State Antony Blinken, French President Emmanuel Macron, and key Middle East leaders are slated to attend next week's World Economic Forum, putting talks to end wars in Gaza and Ukraine at the top of the agenda for the global elite. The 54th annual WEF gathering in the Swiss ski resort of Davos will occur against its most complicated geopolitical backdrop to date, its President Brand said on Tuesday. A challenging global economic picture with shifting interest rate policies and rising debt will also confront the central bankers, financiers and business leaders attending. A key closed-door session addressing this will be led by the chief executives at British-based bank Barclays and Canadian life insurer Manulife Financial Corporation. Brand said much of this year's focus would be high-level diplomatic talks on wars in the Middle East, Ukraine and also Africa. Blinken and National Security Advisors Jake Sullivan would both attend, organizers said, making them the highest profile members of US President Joe Biden's administration in Davos. UN Secretary General Antonio Guterres and more than 40 foreign ministers will also be on site, organizers said. And WF organizers also emphasized the attendance of key leaders from the global south. Geopolitical risks have mounted around the globe in recent years, with Russia's war in Ukraine and Israel's war with Hamas militants and the recent related impact on shipping in the Red Sea. China, meanwhile, has been increasing military pressure to assert sovereignty claims over Taiwan.
Meanwhile, US banking giants are expected to report lower profits for the fourth quarter after they set money aside to cover soaring loans while also paying more to depositors. The largest bank's net interest income (NII), or the difference between what they earn on loans and pay out on deposits, probably fell on average 10% in the fourth quarter, Goldman Sachs analysts said. And also an estimated 15% decline in trading revenue will also weigh on earnings, they said. And JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup and Wells Fargo report fourth quarter and full year results on Friday. Banks' profits will likely be squeezed as they set aside more reserves in the fourth quarter to prepare for customers to default on the loans. And profits could also be curbed by banks paying more to keep depositors' money in their accounts. Bank of America's earnings per share EPS are expected to drop 23% in the fourth quarter versus a year earlier, while EPS at Citigroup and Morgan Stanley will fall 25% and 17% respectively, according to analyst estimates compiled by LSEG. EPS is predicted to slide 3% for JP Morgan and 2% for Goldman Sachs. By contrast, earnings at Wells Fargo will benefit from a reduction in expenses, excluding some related to regulatory orders. The US Department of Labor on Tuesday issued a final rule that will force companies to treat some workers as employees rather than less expensive independent contractors, in a move that has riled business groups and will likely prompt legal challenges. And the rule is widely expected to increase labor costs for industries that rely on contract labor or freelancers, such as trucking, manufacturing, healthcare and app-based gig services. Most federal and state labor laws, such as those requiring a minimum wage and overtime pay, apply only to a company's employees. Studies suggest that employees can companies up to 30% more than independent contractors. The rule will require that workers be considered employees rather than contractors when they are economically dependent on a company. It does not go as far as wage laws in California and other states that place even greater limitations on independent contracting. Business groups and Republican lawmakers strongly criticized the rule on Tuesday, saying it will cause millions of workers to lose opportunities to earn more money and would create confusion that will spur costly litigation. The rule replaces a regulation by Republican former President Donald Trump's administration that had made it easier to classify workers as independent contractors. The new rule is likely to be challenged in court by trade groups and also businesses. Under the Trump-era rule, workers who owned their own businesses or had the ability to work for competing companies, such as a driver who works for both Uber Technologies and Lyft, could be treated as contractors. The new rule is set to take effect on March 11th. Vietnamese electric vehicle maker VinFast on Tuesday launched a prototype of its new pickup truck and said it plans to launch its mini-sized VF3 model globally. VinFast said the electric pickup being showcased at the CES 2024 trade show in Las Vegas, VF1 is in the mid-sized pickup category. It did not disclose a time frame for its rollout or expected driving range. And meanwhile, the company also said on Tuesday its four-seater mini e-SUV VF3, which has a target driving range of more than 124 miles per full charge, will be up for sale globally, having initially been aimed solely at the Vietnamese market. It did not give a time frame for delivery, but said it would start to take reservations this year. VinFast, which was founded in 2017 and began delivering cars in California last March, had sold around 21,200 units as of the third quarter last year, more than half of them to its affiliate. Its management is expected to break even by 2025. All right, we'll go for a short break. We'll be right back after this. Alia? Danish, awak ikut saya boleh? It's not that simple. Cintanya ditolak untuk kali kedua. Things aren't looking too good for you, Parson. Macam ni, macam mana?
Thank you. That's what we call destiny. Cinta mula berputih. Sorry, or... Hajar. Dengan orang lain. Nampaknya Olia aku ni. Aku patut kontak dia ke tak? Dia tinggalkan majlis nikah dia sebab kau. Macam cerita rongkau. I needed you. Tapi awak tak ada. Kau versus Aku musim kedua mulai 10 Januari di Astro dan Astro Go. Kerajaan melaksanakan audit subsidi minyak masak selepas ia dijangka meningkat 4 kali ganda menjelang hujung tahun depan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memilih Sabah sebagai kanvas kajian bagi meremajakan semula organisasi itu. Sarawak telah menerima kehadiran 3.18 juta pengunjung ke negeri itu, melepasi lebih awal sasaran untuk tahun 2023. Sabah dan Sarawak mempunyai potensi besar sebagai pelengkap pusat ekonomi di Semenanjung. We are seeing an interest differential between regional interest rates, so-called where US rate has been trending higher, and some of the regional central banks has been raising rate as well, but the interest differential still favor the US rate, and therefore the capital outflows back to the US denominated assets. But what we are seeing is the reversal. Most probably we will see a reversal from the second half of 2024, where the US Federal Reserve will normalize or cut interest rates. Major central banks in the region holding rates unchanged. Then we will see more capital inflows back to the region, and that I think will help in terms of positive sentiment towards the ringgit. And as a result, we think ringgit will hover around the 440 level by end of the year. And this, I think, will also be, we will see similar trends, not just in Malaysia, ringgit, but also in the region. And like I mentioned to you, Japanese yen, renminbi, I think will all appreciate against the dollar as well. On your next questions on inflation, yes, inflation, I think in the first half, we expect inflation to remain in the region of 2.5 to 3%. But however, like what Jiwei mentioned just now, with the increase in RON95 prices following the Padu database, we think that inflation may start to pick up slightly, especially from the second half, to reflect the higher RON95 prices. But for the future, I think we are still looking at inflation in the range of 3 to 3.5% as compared to 2023. We are looking in the region of 2.8% for 2023. Yeah. So I think we go to the summary slide, which basically is our key message to all of you today. With high debt levels, and generally you can see that would be the likes of your utilities companies. They have raised a lot of US dollar debt as well to cover their investments, and with one of the sectors where we are overweight on, and it's one of the key beneficiaries. But of course, the indirect basically beneficiaries from the stronger ringgit is the likes of, for example, like property, where we are overweight on. Because with the stronger ringgit, when you want to invest in a Malaysian asset with a very long investment horizon, like property, then you would tend to invest only when you think the ringgit will strengthen, right? Otherwise, if you are a T20 or high net worth, then you can invest anywhere in the world on properties. So that's why we see potentially reinvestment in Malaysia, into the Malaysian property sector. And also in terms of like Malaysia's is slightly negative, but we do expect a stronger CPO price to offset the impact of that. Other than that, I think also because if we do expect a stronger ringgit, then there will be more inflows into the Malaysian bond markets, the buying of government guaranteed bonds, the buying of
NGS. And that's actually supportive of the government's intention to accelerate infrastructure spending, and that requires the raising of new government debt. Right. So the five key sectors, plantation, property, construction, banking, and utilities. So overall, we see a very positive outlook for Malaysia for 2024. Driven primarily by the growth in GDP. Malaysia will see about 4.5% GDP growth for next year, and that would, together with the strong oil price, which Malaysia is a big exporter of oil, then the overweight in the five sectors we talked about earlier, and that also the narrowing of the gap of the US interest rate differential. We see the Fed cutting interest rates that will bring their rates closer to Bank Negara's rates, and we see the ringgit strengthening in the outcome. So I think we predict ringgit will be one of the best performing currencies for 2024 in the region. Yeah, we do expect some easing in terms of consumer spending, mainly because maybe your P40 will be impacted because of the increase in fuel prices because of rationalization. But if the government accelerates the cash hand now following after the introduction of the PADU database, then that will provide some offset somewhat. But generally, we do expect consumer discretionary as well as the buying of auto vehicles to slow this year. But in terms of consumer staples, for example, you still need to buy food, right? So generally, that will be quite resilient despite the slightly higher inflationary pressures. But of course, I think that doesn't stop the T20 or the high end of the N40 to continue to spend. And that's why even with the luxury tax, I think we've got value economy, high wages, that will still support the consumer spending from that front. And just to add, if we were to look at the high commodity prices, especially like the crude oil, the crude palm oil, and planters, I think will also benefit from the high crude oil prices. And that, I think, will also provide some higher disposable income in the sector. And therefore, even though we may see some new taxes being introduced, but however, looking at the overall macro picture, where we expect domestic demand to hold up, we think that the labour market conditions will remain healthy, and therefore supportive of private consumption, as well as with the revival of private investments through high FDIs, and that I think will also create that multiplier where labour market will remain robust. Yeah, thanks for the question. I think the purpose of the PADU database is for the government to basically identify the people entitled for the subsidy, especially the RON 95. Because here I think you need to have a comprehensive database where the government can identify the individuals that will continue to receive the subsidy and also pay low RON 95 prices. I think what happened here going forward, especially in the second half of 2024, is that if any so-called program being introduced after the completion of the PADU database, where government has a very comprehensive database, is that we may see RON 95 prices trending slightly higher. But the expectation here is that because of inflationary pressure from the increase in RON 95, we expect government to gradually increase rather than using the automatic pricing mechanism to set the RON 95 prices. Therefore, our expectation is that RON 95 prices may go up from second half, but it will be done on a gradual basis.
Other database, I think the most important point about that is how to channel the assistance to the people that need it more effectively. Because at the moment, if it's just a raw 95, it actually benefits people with more cars, right? And really doesn't directly benefit those that really need it. So with the other database, more likely it will be cash handouts direct to the body. And with the more efficient allocation of government budget for subsidies and also the rationalization, then it would reduce the government's subsidy handouts, and that would in itself allow the government to maybe rechannel some of these funds to maybe development expenditure and develop the infrastructure, for example, and that would be more positive for the economy going forward. And that's the key reason why we are quite positive on this development. Okay, good. Such sectors, like, can I get the previous rating on the sectors? Is it neutral or underweight? It was neutral. Neutral. Yeah. Okay, and then you downgrade the building materials to underweight. So, like, what about the previous rating on the sector? Oh, previous rating was neutral. Oh, okay, same. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So it was 5 sectors we put, what we class as overweight 5. Yeah. Banking, construction, property, utilities, and plantation. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6%